Mbisi inandeng pusa weni yilmi obsingli pak soru narara tile pam taba senkene television BFM kiba la nanda tumwer tiba guto torenta sema runarara msambisi ichiba ezurado. Tenga torsoba arokma Christian Kabore goma logur pour zame atarari ne buso kelam bena beni nan koptas kosin ni kwes ninga tenga torsoba sanzen soto ni natas nimbira banga se atobo goma pogoma ogoma nyoko ko yele zemsan tare la umtari yele kerep tasra me tarokma Christian goma woto no waka leber bene kerme tagara metu singi antasa kibara woto ni nimbuida woto no Burkina Faso kane aria bom sen siada o goma letara bisi burga rasma nora woto ne senke ni coronavirus abaga borba Burkina Faso kano wa bangeti ministre ninga sengeta alafi wa yele aba mesera kiba unarare na convention passé senke ni vaccin ninga Burkina Faso rambasande na yele na pama borni buida senke ni coronavirus abaga ne buso yela mbalatia vaccin ni sa sengit enda solo mola Burkina Faso tarwoto ni na borneba la ministre Dr Charles William Bala tibam vaccin ramba araka yit ende ayita Suède msambisi venma yakane kabala. Ndakam tasiri la momo sankizu raronwa ata rasam pisi la yopwe tenga torsoba arokma Christian Akabore zenka kwese nantas nimbuira tibala rasma nora wotone Burkina Faso sirmbe to poa wena maga tempsom wensa santara nimbuira lenger wotone tenga torsoba kwe sa pogo bilame tibam ketan narara panga zabarkanga poa tinimbuira rale le toron nya Burkina Faso kani obleta sameti wen sakar pore ar Burkina Faso kana intolo nya nyande zabarkanga poronye nye logor poron wa ya zemsan tara la wumtara lo libon wazu arokma Christian Akabore bon sa nimbuira fa to moreti zemsan tara la wumtara wotone toron yini ka fa atumde ni ka fa serra me yasa anti soda sa wotone ob mora porani tem somwensa oble goma nemni sabsumbun kwe VDP ramba signa volontaire pour la défense de la patrie zikanga obiligrame tubna kilen dim samen dim seti sams rawazinda zikanga ye tenga torsoba arokma Christian Kabore goma logor oporon wa ton zeke nora na giligir i micro wa tenga porna yele na pamandesa nimbuira tagaso senkeni kwesa woto ne tenga torsoba san indika ntasa nimbuira ne buso tagasrambala ti goma arabia gwanzugu ya bomsi ya soma ne me tasra me ti goma me araka leberbeni inanti kilobla on tagaswa bon agwa ya soma la tonda magdo muningne ton kanya sabay on la tambala hante malgamane la ajesi nimni si tuma no kenda nimni sim paton do soma wan ta hante bo net fa tamal kan chance o be hamin ne bata me ben ten tuma tumrati yi woni ba handate ba motoge ti bamdam wa ma ti tension woni mbi defa wala pani ba yemre yelle ya yel hanwa auto virgin tengan so ha bo malagara miti ay malagara yemi handata la hanan gon bibil photo patile te yiki jini pon bala yete bon ta jagallo bon a jagal ten lo amti kele ya même situation o wonga pour ne mini ramon lo la ketin be mbala wala hanten malage jini te bien c'est bien ko yelati mam yuria sawaro allah la say no mam sinche ne ton tenga la fon yela ton tenga na bi me ngome henche ne tenga la fi yele bam yela me tubna libandi ka naw kenra to nkiti la fi ton zin tenga poa la ton ya me ti naw ruis obam yi me ngome la rinda lo urzu ton ne me ti yala ketan debda tawri ton mi kidam bala ti wakat fa attack namba ketan be tenga poa
donc ton datam to san gome bi ba menga sidni menga na ken ruzu na yile titin la fu ton le wa ton tenga po donc mam ta hadia woto ndre et la hantiene et premier ministre la waya ngwa et ministre de la sécurité plutôt ndata men yelbeti vraiment ton sansi gise ton nucleum ti tumda na ken ni handika intervention ramba zone na mo sidpa kabe puisque attaque ton mal mais handa ton tawalere yibu ton panyat intervention oui donc je connais ton date mais tu blé en gese ton mana ti la fi ton wa tenga po président yengwa ma ya soma parce que ya ne han gomno na yiti ne ba wumta ba nim bure kanta ba président gomda ya woto ba apa soma nda han gome wani sun jikri ou bien wani wele tabi ayo non han gom modele ni ngwa silo ma ya soma la mam data pa bumzi ni ngwa ya wa sécurité zingo bon ton mim ti ton sodasa ab tum dame ya neb han tum sida pa gwen ton ni pa gwen la yelan ke den kenga toro to no c'est que ton dam to ge ya yene lam pasim sa ji bugulam pasim fa voilà handa ten le bangon ge hin koti kanga rem si nyam na yam tela na mara ji gim tem pa soma la yelan ke den taro to no la ba han le bangon men mi nga so ne taba ni ka fa to so hambe to bayar ne taba nyam na yam ba di tenga na le bangon me Rawudra Ousmane kati nan to ne mbuide to banga ti président Michel Roque ndunama tonu sura no mane Roque la ne ba ligida ta lando nda Roque zalam ti do di sen ke tenga on neba ya yelle si de me da me la pa Roque le Roque me pa mi na mane tiamme sa dan ngomda parce que Roque patar puto Roque na tara ti mbale woni nga chama na yele kanga ankare yam samda ro zalam ba ankare Roque ndunama amanza songa neba ele la bale do di sana ma won bon nye bale la pa modron ba bura somse soutien sodaha la rim sodaha yela soutien sodaha men tum king tawli la bam han ye to bam de nama patin son sodaha bi son sodaha sunno mane arab alu sobo coronavirus a borba singa teka Burkina Faso kane adne busoka tolon considère sinkene vaccin 15 bangan setia na yele tinimbuira knoron ngom tiseke la ministre ninga singeta ala fiwa yele a Dr Charles Ouedraogo Serki Baiketba na convene mo sinkene vaccin nisa Burkina Faso son toron nde wotoni na yele na pama mboro nimbuira na yele na pama onkorolo obnyora wotoni ni bankanga lo bilga me ti vaccin nisa Burkina Faso nimbuira ratete Burkina Faso lokto ma santar wakat kangawa aria vaccin ramsin yita Suède la nebuso tarasara me ti vaccin ni santaram bordo nimbuira woto no aria vaccin ramasin yita ende la docteur Charles Bilgam Bala ti bam vaccin ramasin be Burkina Faso kane wato bordo nimbuira aria vaccin ramasin yita Suède asolma venuma yane buko par Belgium coronavirus a banga bobo sing tek Burkina Faso gen wa kuras ma yibu ni buida tara vuni ti Burkina Faso tenga tawdama wa ni team ni nganka soma waye la lafi wa ministre Charles Ouedraogo Wilgami ti a city AstraZeneca wa bam boko ni buida Wilgami ti a yita Suède bala ye membe yit entenga la Burkina Faso boko ni buida ya yita Suède ya ti songa swaba yamla hamiti obwan pama team ninga han segada na yilen zabne coronavirus team ya ti songo ya tourne boba team kanga tuning lowa da kukanga bala kugana pa kizangi kukanga ra mayi rare ton singa vaccination ton han sing vaccination na capable ni nizo ton data faye bala kiba wusro mpa kiba tilse en kien ton zamana en kitetin ba paratan kengan te man boba yi ti ton wakaruna na wunyam kiba bamba ka kiba ya kiba tire ton bob ninga honwa ton tenga ya team ya soma ya team han tarbarka ya team han tuno kene ninga en serada en toron kenton tenga ti ton datan kelon bonyam kiba kitba
ti e kelg tõnd y sã n na n gom nin buiidã bɩ n wilgb tɩ kiba ninga sẽn wa n kɩt tɩ ninka fãa pa rat n tẽng tɩ maan bogma ka kibar sẽn yaa tɩrg ye bala tõnd tɩɩm ninga sẽn waa ka wã yaa tɩɩm sẽn yaa sõma a ministra Shaiman le paasame tɩ fo sãn paam bogba Burkina Faso fo tõe n saa na sãn tẽng ne bogba sebre tɩ ra bee meng ka ye kiba ninga tõnd yetɩ ka kiba tɩrga yaa bõe nasa tẽnga kiba kɩtb n wĩngi tɩ nasa tẽng rɩka sado n yetɩ tɩɩm ninga n fabrika ẽnna tɩ-kãng ne ning sẽn boga ne tɩ-kãngã a pa na n tõog n kẽ bãmb tẽngã ye bala bãmb nan ka kõ sor ye tɩ tõnd dat n wilg yãmb yaa ka kõ sor ne tɩɩmã ka sõma yaa bũmb sẽn paa yembre tɩɩm ninga sẽn fabrika ẽnna pa yẽ waka ye tɩɩm ninga tõnd sẽn tara kaana tɩ b tar n bogd nebã yaa bũmb sẽn fabrik europe b n fabrika nasaa tẽng beene wã ka bũmb sẽn tar bʋrg ye a ka bũmb sẽn n paam gɩdg ne kiba ninga tõnd n paamã tɩ kibar pa noom tõnda ye la bãng n sã tɩ tɩɩm ninga sẽn fabrikda ẽnna bogb kãnga yaa bogb sẽn yaa sõma la OMS rɩka no-kẽnere n na yɩl n tɩ sor ninga b sẽn tog n kõ n na yɩl n tɩ tɩ-kãngã paama n kɩ tɩ nasaa tẽng rãmb saka wã bãmb me rɩka no-kẽnere kala rasmã wãna b na n tõogame n maneg yel-kãnga la tɩɩmã yaa tɩɩm sẽn yaa sõma tɩɩm ninga b sẽn fabrikda ẽnna neb sẽn fabrikda europã fãa yaa yembre fãa yaa yembre yaa tɩɩm ninga sãn tõe n kɩta tɩ b zab ne coronavirusã tɩ b n boond tɩ AstraZeneca wã tõnd dat n kell n bõos nin-buiid ninsbã fãa sẽn tog n maan vaccination tɩ b tẽng tɩ maan vaccination bala vaccination wã yaa bũmb na n kɩt tɩ tõnd tõog n zab ne bãaga Burkina Faso yaa neb tus piig la a tãabo la kobs naas la pisopoe la a nii la n bẽ coronavirusã bãaga a la n sɩngr 2020 marsã kiuugã tɛka la yaa neb koabg la pisoob la a nii la maan yõorã rũndã yaa neb piig bala n bẽed coronavirusã bãaga na yɩle na n teege neb ninsã sẽn be sɩɩda a tʋʋmda pʋgẽ Burkina Faso kaane yãmb na n mikame tɩ Union Européenne dãmba b rɩka a no-kẽndrse sẽn tũ ne tʋʋm noore b sẽn sigl yɩ tɩ boond koɛɛg-koɛɛga tɩ pakao sẽn dat n yeel ne farende tɩ programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest bãng ye tɩ no-kẽndr kãngã wã b kell n bẽra beene na n dɩk sɩɩda tʋʋm toeed wotone na n taase neb sõor sẽn ta a kobsi sẽn yita Burkina Faso région piila n naasa a pʋsẽ no-kẽndrã yaa na n sõngba tɩ b tʋʋmda na n tõog n paam pãngã n paase b tʋʋmda pʋgã b le bilgame tɩ yaa neb sõor sẽn ta tusri la kobi-soobe la sẽn be sɩɩda tʋʋmda a pʋgẽ la yʋʋm fãa wotone wã b tõe n paama sɩɩd tõnne sẽn ta tusri d na n tɩ kelga sɩɩda rãmba sẽn tʋmd b sɩɩda tʋʋmda no-rɛɛsga bãmb me kõt b tagsg sẽn kẽ ne Union Européenne a no-kẽndrã rũndã yibe wa tõnd bɩ kaane na yɩl n paam kũuni tɩ kũunõ tɩ yaa projet pakao n boond tɩ pakao wã yaa bãmb n sõng tõnd ne kũunã la projet pakao yaa yɛ rãmb n zĩnig projet kãngã yaa n boond tɩ Union Européenne bãmb n zĩnig projet kãngã na yɩl n sõng tõnd sɩlɛɛdba la projet rãmba taaba wa n get b kaamã yelle la neb nin sẽn get b solaɛrã yelle donc zũ-noogã yibe wa yaa tɩ yaa tõnd sɩlɛɛdbã n tar zũ-noogã tɩ bale tõnd paama kapit tusã yiibu n na n sõng tõnd sɩlɛɛdb kobsi tʋʋmda yaa sẽn sɩng la rũndã bala wotone wã tõnd sẽn paam teeda wotone wã tõnd be zĩyãr kaan wã zĩyãr fédération wẽnnaam yaa zĩyã sẽn yãke n na n de ne pisi la naas teedo yaa région rãmba naase n na n wa reeb teeda kaane donc rẽ poore bulsa me na n deega ne pis naas la a yembr teedo donc rẽ poore b na n kẽnga sapui me na n re yaa ne pis yoob la a tãab teedo tɩ kudgo association wẽn pʋɩɩr me na n deega ne pis yope la a yiibu teedo donc yaa rẽ fãa donc d welga zĩ rɛɛdba ne région rãmba na yɩ tɩ ba paam n dees b teeda sã n yaa teeda tõnd sẽn paam dũndẽ wã tɩ yaa kapit tusã yiiba tõnd magdame tɩ na n taa sɩɩd b sẽn boond tɩ tõnd 40 000
tous pisnase seed ne anyagada a vaxa la haya sikoma nan kosa ata tonne 24 000 Piscilanase, tonne piscilanase, tonne tous piscilanase. Donc, tonne magadame, ti wakat kanga, seeds na yibene, à la fois, anankologa million pisciopela yibu, ti sirips yunfa, ti sirips na yibene, ananta kilo tonne kwabaga, la pisciobe, nan kose ten kose million pisciopela yibu. Donc re handik na taba yetamti yun fa siled kubisiba obtient par ma million pisciopela yibu la tous pisciopé la yibu. Donc il y a kapidugu 15 ans la yumanu atenta yum piga la tondika yumanu bala yumanu si l'aide comme si va obtient par ma million comme ça la piste sur la table. Voilà. Gouverneur du centre de presse Norbert Zongo na ataba antika nugu zemsantar song sebra yember zugu bangan seti zora santigligo woto no wa ya na yelente centre ramba centre kanga meba aweng bangetinyo ya kosbo a 2016 yumda sasa ti centre ramba rambons gouverneur la saskanga tenga torsoba arobra kon obnore tubna anti roblame ronda yumda woto no wa arkosba arapa ma pitsugu inanti pama lupak bergam tibala bam yitum na kaseta soba Gosnera songa kiba kit barogan be gongen to bonta Norbert Zongoroga ni ligidi to na meborogan basi ya million pista la nula zaka la rock ma Christian Kabore kwa Hussein Tamburan ya ministre ni ngange ta kiba ya yela tienda nan kon centre taw damba daga ya tinga taw soba nda pulum centre ramba 2016 yom da tanan songo ba ni zinga mebo la zinga sever baopo zinga seber pang pore runda ya ligidi woto labna nyaga ni centre ramba ren wilgamiti mosa ya polongo umpa mpirisugo arabanki zida ya kiba ya ministre secrétaire général et que ton wa kayibe wana ministre de la communication et nan signé convention kan wilgamiti gouvernement ton tenga naba qui a migranta million pistes à la nous to wa constant de presse to son to kan ya bon yamna timi ro R+1 étage na yelanti tumda centre de presse à Kano tumda inana journaliste ma pas misi ya soma ntento pour na ba mikantore le wiligram ne ti gouvernement yikana son centre de presse yana ikite ti lika fa bange ti gouvernement Qatar yelne journaliste ambaye wiligram ti tengan be ti journaliste la mekabe tenkami ka tentu mikantore donc journaliste la man tum ni ngawa son gouvernement ni akayam na son journaliste la Lida gos neran ko Norbert Zongoro aramba yana yili yalga zingan zoe mewa abaso itasa zugu biru na manazin bene la tom zinsi zaka me pour me obna malga be la son kanga nyaka to e son rata be son mi akel membe e bonamti subvention yum fa gouvernement yakra million e ko basnase na son presse la mafa publica fa pour ndam kentori donc ya son la tonle wa passe na kela kitibuna sama tu kentori on vient fa autonda ton wa kayido autono na signé convention kan na centre de presse Hussein Tambura wilgameti yenda mengnara menkiba kit batu na posa rockma Christian Kabor barka ta yamia kraya soma bale anan songa kiba kit ba tome a kota meti leader sirkin itasa mebo la zaka malagre kisa yobe la centre ta orda mwilgia tubam nari kame mezinga te bam nan sing woto jewa kiuga ya décembre kiu labana kon zinga Sambisi tubeni sample d'antara nantas yamarunara la woto ni inani pam taburo ni lafi